हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपन को स्वागत। समस्ते शीघ्र मो सहित जोड़ी ही जातु। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होबार अच्छी। समस्ते शीघ्र कनेक्ट हुंतु। आउ डेरी न करी आमे शीघ्र आमर क्लास आरंभ करिया। आज आमे पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंधर गोटे बाक्यर उत्तर लेख बहिर जो प्रश्न अच्छी ताकू आलोचना करिबा। आमे आगरू एमसीक्यू प्रश्न सब आलोचना करि सारिचु। आपण माने से वीडियोटी को बहुत लाइक करचंती। आउ मु जानी पाची आपण माने से विषय अधिकांश पाठ को मन रखिचंती। तेणु आज वीडियो आरंभ पूर्व मु केतोटी प्रश्न पचारिया पई चाहूची। आपण माने उत्तर देବାକୁ चेष्टा करंतु। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधर प्राबंधिकों नाम कौन? कमेंट्स माध्यम जनातु मते। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधर प्राबंधिकों नाम कौन? ठीक अच्छी। अनेक पिला कमेंट्स कले प्राय समस्ते ठीक करचंती। आउ गोटे प्रश्न पुष्पपुर बोली प्राबंधिक केउ सहर को कहिचंती बा केउ स्थान को कहिचंती? यार उत्तर देବାକୁ चेष्टा करंतु। ठीक अच्छी। अधिकांश पिलांकर उत्तर ठीक अच्छी। आमे पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधर संक्षिप्त प्रश्नर आलोचना पूर्व टिके पुष्पपुर रे वर्षावरण संपर्क रे मने पकेइबा। ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधर लेखक। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधटी प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रबंध मानस संकलनर अन्यतम प्रबंध। प्राबंधिक पाणिग्राही जेतेबेले कार्य उपलक्षे पाटना जार पुरातन ना थिला पाटलिपुत्र ताहाकू पुष्पपुर बोली कहिचंती। सेठारे थिबा बेले से देखिचंती मेघकू। मेघकू दूत भाव रे प्रेरण करिचंती ओडिशा को। सेही अवसर रे से समग्र ओडिशार भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सामाजिक विशेषता को वर्णना करिचंती। महाकवि कालिदास मेघकू दूत करी प्रणयिनी पाखक पठाई। प्राबंधिक सही परंपरा को अनुसरण करी मेघकू उत्कल को प्रेरण करिचंती। तेणु यही उपलक्षे से लिखिचंती पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध। ठीक अच्छी। आमे प्रबंधर इंट्रोडक्शन जोटा कि आपण मन रखिचंती ताकू जानिले। बर्तन आमे हमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। आपण माने समस्ते मो सहित जोड़ी ही जातु। जो माने प्रेजेंट अछंती
गोटे गोटे लाइक करंतु जदि कमेंट करूचंती जदि कमेंट करिया को सक्षम ताले कमेंट करंतु नहले लाइक केटी कर दियंतु मु जानी परिबी आजिर क्लास रे केते पिला प्रेजेंट रहिले एवं खूब शीघ्र एसबू काम सारंतु तापर आमे आमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। शीघ्र शीघ्र कनेक्ट हो जातु शीघ्र जोड़ी जातु ये आम आरंभ कले। प्रबंध पुष्पपुर रे वर्षा वरण र संक्षिप्त प्रश्न उत्तर बही रे थिबा प्रश्न अनेक गुड़िए प्रश्न अच्छी 58टी प्रश्न अच्छी तेणु आम आलोचना कला संक्षिप्त भाव आलोचना करवा एवं आपण मैंने बुझीपारा भली आलोचना करिया एवं नले अनेक समय लगिज ये प्रश्न गुड़िक सारे को। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गोटे वाक्य उत्तर लेख प्रति प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 1 नंबर देखिए नंबर 1 रे पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक काहाकू स्वागत करिसंती समस्ते जानिचंती कमेंट से आंसर टी करंतु देखिबा। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक काहाकू स्वागत करिसंती काहाकू स्वागत करिसंती बारीबाह को। बारीबाह कहले कौन किए कहि परिबे बारीबाह माने कौन बारीबाह माने कौन बारीबाह माने मेघ मेघ को जी बहन करे नहीं वर्षा को जी बहन करे वर्षा को जी बहन करे सी बारीबाह। उत्तरटी हम पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक बारीबाह को स्वागत जणाइचंती बारीबाह को स्वागत जण। नंबर 2 बारीबाह स्निग्ध कजलकांति केउठारे नेत्रसव सृष्टि करी अछि बारीबाह स्निग्ध कजलकांति केउठारे नेत्रसव सृष्टि करी अछंती। उत्तर हम कौन कौठारे नेत्रसव सृष्टि करछंती समस्ते जानिचंती कहते देखिबा। ठीक अच्छी कहतु कमेंट से लिखतु कौटी नेत्रसव सृष्टि करछंती। उत्तर हम कौटी पुष्पपुर रे बारीबाह स्निग्ध कजलकांति पुष्पपुर रे नेत्रसव सृष्टि करिसंती। बर्तमान देखा नंबर 3 नंबर ये सीरियल भूल अच्छी 3 नंबर 4 ही 4 नंबर 3 ही बही रे जेमतिका अच्छी बही रे टिके अलग अच्छी 3 4 टिके उल्टा पल्टा ही। हाँ देखा 3 नंबर ये जहाँ लिखाई बहु दिन पर कहार शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमय होई उठुची। बहुत दिन पर कहार शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठी एठी लेखा अच्छी मंगल टा कटी है। बहुत दिन पर कहार शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठी है मंगलकर हम। आंसर कौन हम जानी आपण मैंने ये स्पेलिंग भूल अच्छी मंगकर लिखाई से मंगलकर हम। आंसर कौन हम बारीबाहर आंसर हम से बारीबाह। बहुत दिन पर बारीबाहर शुभ आगमन रे पुष्पपुर मंगलकर और मधुमय हो उठी आंसर कौन हम से बारीबाह। 4 नंबर देखा केउ पथरे बारीबाह आगमनी शुभ शंख बाजी उठी केउ पथरे बारीबाह आगमनी शुभ शंख बाजी उठी केउ पथरे बारीबाहर सेटा हम केउ पथरे बारीबाहर आगमनी शुभ शंख बाजी उठी आंसर कौन हम जानी प्रासादर बातायन पथरे खाली बातायन पथर लिखले चलो प्रासादर बातायन पथरे बारीबाह रो आगमनी शुभ शंख बाजी उठी। 5 नंबर देखिबा कहार स्पर्शरे पुष्पपुर सजीव और श्यामल होई उठिबो बोली कहा जाइछि। उत्तर जानिचंदी यह भी सही गोटे आंसर बारीबाह स्पर्शरे पुष्पपुर सजीव और श्यामल होई उठिबो बोली कहा जाइछि। नंबर 5 गला। नंबर 6 बारीबाहर स्पर्शरे केउ पुर सजीव
ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁ ପୁର? ପୁଷ୍ପପୁର ନାଇଁ କି? ପୁଷ୍ପପୁର। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 7 ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା? ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା? ଏଇଟା ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହନ୍ତୁ ଦେଖିବା କମେଣ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର କହନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଏ ଉଦନ୍ତ? ଉଦନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ବାର୍ତ୍ତା ବା ଖବର। ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା? ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ପଠାଇଥିଲା। ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ଅଳକାପୁରୀ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ କିଏ କହିପାରିବେ? ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ବହି କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଅଳକାପୁରୀ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ କିଏ କହିପାରିବେ? ଅଳକାପୁରୀ କିଏ? ଅଳକାପୁରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଳକାପୁରୀ ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଧନ ଦେବତା ହେଲା କୁବେର। କୁବେରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଳକାପୁରୀ। ନମ୍ବର 9 ଦେଖିବା। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? କାହା ହସ୍ତରେ ପଠାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କହନ୍ତୁ କାହା ହସ୍ତରେ ପଠାଇଥିଲା? ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବାରିଦ କହିଲେ ମେଘ। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବାରି କହିଲେ କ'ଣ? ଜଳ। ଯିଏ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ସିଏ ହେଲା ବାରିଦ। ନମ୍ବର 10 ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? କିଏ କହିବେ? କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଉଦାସୀନା ଧରଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାସୀନା ମାନେ କ'ଣ? ଉଦାସୀନରୁ ଉଦାସୀନା। ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଏ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାସୀନ। ଉଦାସୀନରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ଉଦାସୀନା। ହଠାତ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଉଦାସୀନ କୌଣସି କାମରେ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ତାକୁ ଉଦାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଉଦାସୀନା ଧରଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ 11 ଦେଖିବା। କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? କିଏ କହିବେ? କାହାର ଅଭାବରେ? ଜଳର ଅଭାବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ନା? ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। 12 ଦେଖିବା। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ମାନେ ନିଜ କାମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ମେଘକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନିଜର କାମ ସାରି କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଖିବା? କେଉଁଠିକି? ଉତ୍କଳକୁ ନା? ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ
आंसर देवाई चेष्टा करूँ आंसर कहवाई चेष्टा करूँ कहीं चुपचाप बसतु ना खाली चुपचाप वीडियो को देखु ना टिके ब्रेन को एक्सरसाइज करातु ताले पाठटी मन रही है। ओके नंबर 13 को देखिए। नंबर 13 लेखक धूम ज्योति और सलिल होई जलद सह मिसी बातायन पथरे उड़ी जाई काहाकू चिन्हाइबाकू इच्छा करिसंती। लेखक धूम ज्योति और सलिल होई जलद सह मिसी बातायन पथरे उड़ी जाई काहाकू चिन्हाइबाकू इच्छा करिसंती। काहाकू चिन्हाइबाकू इच्छा करिसंती काहाकू निज जन्मभूमि को। ताले उत्तरटी कौन हम लेखक धूम ज्योति और सलिल होई जलद सह मिसी बातायन पथरे उड़ी जाई जन्मभूमि को चिन्हाइबाकू इच्छा प्रकाश करिसंती इच्छा करिसंती। तापर देखिबा 14 नंबर पथ प्रदर्शक बिना केउ भूमि को चिन्हिबा पाई जलदर भ्रम हेब नहीं बोली कहा जाइछि। पथ प्रदर्शक बिना ता माने बाट न देखैले भी जलदर निजे जाई चिन्हि पकेइबो बोली कहउचंती। पथ प्रदर्शक बिना माने कहीं गाइड दरकार नहीं। पथ प्रदर्शक माने कौन गाइड जे बाट देखाए। ताले पथ प्रदर्शक बिना केउ भूमि को चिन्हिबा पाई जलदर भ्रम हेब नहीं बोली कहा जाइछि। जलद कहले कौन मेघ रो भ्रम हेब नहीं बोली कहा जाइछि। कौन हम केउ भूमि को उत्तर हम सार भूता उत्कल भूमि। सार भूता उत्कल भूमि। सारभूता माने कौन समस्त वैशिष्ट्य परिपूर्ण समस्त वैशिष्ट्य परिपूर्ण। पथ प्रदर्शक बिना भारत रे सारभूता एटा जफड़ा होती से आकार हम सारभूता हम। सारभूता उत्कल भूमि को ये उत्कल छाड़ी जाइए लिखे सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पाई जलदर भ्रम हेब नहीं बोली कहा जाइछि। 15 नंबर देखिबा गोपांगना माने अपांग घनश्यामक रूप सुधा पान कला परी उत्कलर कटी नेत्र कहार रूप सुधा पान करिए बोली प्राबंधिक कहिसंती। गोपांगना माने कौन गोपांगना माने गप रे थिबा नारी माने गोपांगना गपरे थिबा नारी माने अपांग घनश्यामक रूप सुधा पान कला परी। अपांग माने गोडरू मुंड जाए श्रीकृष्णकर रूप को से माने चाहि रही थांती। श्रीकृष्ण देखा एते सुंदर जे गप नारी माने श्रीकृष्ण को देखा मात्रे ताको गोडरू मुंड जाए चाहिकी रही थांती। ताकर रूप को रूप सुधा ताकर श्रीकृष्ण का रूप को अमृत परी ताकू लागू थाए तेणु रूप सुधा कहुई। ठीक सही परी उत्कलर कटी नेत्र उत्कलवासींकर कटी कटी उत्कलवासींकर आखि कहार रूप सुधा पान करिए बोली प्राबंधिक कहिसंती। एटी जानिचंती तार उत्तरटा जानिचंती कौन देखा कहा पाई चाहि रही बारीबाह को बा मेघ को चाहि रही मेघ हो बोली। गोपांगना माने अपांग घनश्यामक रूप सुधा पान कला परी उत्कलर कटी नेत्र बारीबाहर रूप सुधा पान करिए बोली प्राबंधिक कहिसंती। अनेक दिन हला वर्षा हैनी आउ उत्कलवासी चाहि रही केबे वर्षा हबो वर्षा केबे आसीबो। जेतेबेले कलाहांडिया मेघटीए भासी आसीची समस्ते मेघ को चाहि रही जेमिति गोपनारी माने श्रीकृष्ण को गोडरू मुंड जाई चाहि रही थांती ताको रूप सुधा पान करुथांती। ठीक सेमिति कला मेघ को देखी उत्कलवासी कटी कटी उत्कलवासी पूरा कौन गोडरू मुंड जाए देखा परिसन समग्र आकाश को चाहि रही थांती एवं खुशी होती रूप सुधा पान करिए बोली प्राबंधिक कह अर्थात खुशी हेबे से
तेणु उत्तरटा जानिले उत्कल उत्कलर कटी नेत्र बारी बाहर रूप सुधा पान करे बोली प्राबंधिक कहते। 16 नंबर लेखक केउमानंकु निराश न करी बदान्यता आरंभ करने को जलद को अनुरोध करिसंती। 16 नंबर लेखक केउमानंकु निराश न करी बदान्यता आरंभ करने को जलद को अनुरोध करिसंती। एटा कोन दिके उत्तरटा कोन हबो? दरिद्र वनवासी को। उत्तर कौन हो? दरिद्र वनवासी को। दरिद्र कहले गरीब। दरिद्र वनवासी को निराश न करी बदान्यता आरंभ करने को लेखक जलद को अनुरोध कर। बदान्यता देखाइबे अर्थात दान करिवे दरिद्र मानकु, ताले से खुशी हेबे। दरिद्र लोकंकर आउ किछि नाही, तांकर धन संपत्ति किछि नाही, से मेघ को चाहि रहिचंती। जदि टिके मेघ वर्षा हुए ताले चाष टिके करिवे एवं वर्षकर खाइबार संग्रह करिवे। तेणु लेखक कहछन तांकु दया करिया पई, तांकु निराश न करी बदान्यता आरंभ करिया को जलद को अनुरोध करिसंती। 17 देखिबा 17 नंबर शाली क्षेत्र देखि केउ मानक मन आतंक रे थरी उठुथिबो। शाली क्षेत्र को देखि केउ मानक मन आतंक रे थरी उठिबो। शाली क्षेत्र कौन मु कहिछि से दिन? शाली क्षेत्र कौन? शस्य क्षेत्र वा धान्य क्षेत्र। धान क्षेत्र को शाली क्षेत्र कह जाए। शाली क्षेत्र देखि केउ मानक मन आतंक रे थरी उठितो। काहेकि आतंकित हबो? केउ मानक मन आतंकित हबो ना वनवासी मन आतंक रे थरी उठिबो। उत्तर कौन हबो? शाली क्षेत्र देखि वनवासी मन आतंक रे थरी उठिबो। काहेकि तांकर धान क्षेत्र को देखि वनवासी माने जो धान खेत करिसंदी, धान खेत को देखि तांको मन आतंक रे थरी उठिबो बोली लेखक कहीं कहिसंती ना। अनेक दिन होला वर्षा हेनी, आपण माने जानिचंती, खेत को जाइचंती, बिल को देखिचंती, वर्षा नले बिल कोन हुए? फाटी आ करे। ताले बिल फाटी आ करिवो, आउ गछ सब मरी जीव, झाउली जीव। एसबु देखि वनवासी मन आतंक रे थरी उठिबो बोली प्रबंधिक कहिसंती। जदि चाषटी उठे न पारे चाषी मन रे आतंक आसब निहाती। तापर 18 नंबर देखिबा गोपलर गल घंटी और गोपालर बेणु स्वन शुणी जलद केउ स्थानर सीमा बोली जानी पारिबो। गोपलर गलगंठी। गलगंठी माने कौन जानिचंती? गोरु बा छेली सब ग्रामांचल रे जो जतले चरैया पई छाडंती ताको बेकर गोटे घंटी देइथांती, ताको जे गल घंटी। तार काम कौन? गोरु बा गाई बण भितर चरिला बेले जदि घंटी नथिबो, कुआडे को भितर रहितो ताको गोरु जोगाड़ी खोजिकी पाइबनी। तेणु ता बेकर गोटे घंटी दिया हेतिबो। तेणु जुआडे भी गोरु बा छेड़ी जीव से घंटी बाजुथिबो, ताले से बोगाड़िया छुआ जानी पारिबो जे कौटी ता गाई बा गोरु चरुचंती जानी पाते। गल घंटी कह जाए। आ गोपालर बेणुसन। गोपालर बेणुसन। गोपालर बेणुसन जो माने गोरु पालन करता गोपाल कहउची, गोरु गाई सेवा करती। आउ जो माने गोरु चरैया पई जाती बण को बा विभिन्न पड़िया को, तांकर आउ काम कौन? से माने गोटे बंशी धरतांती। से बंशी रे से बंशी को फुंकुती सब सुंदर शब्द होतबो। ग्रामांचल रे एबे भी से सब बेणुसनता कहउची, बंशीर स्वर एबे भी शुभ थाए। ताले एसबु शुणी जलद केउ स्थानर सीमा बोली जानी पारे। एगुडी को शुणिया परे मेघ केमती जानिबो कोउठी पहुँचिला बोली? तार उत्तर कौन हबो? कोउठी पहुँचिला बोली? ग्राम सीमा नहीं कि ग्राम सीमार पहुँची गला बोली जानी पारे। कहीं ग्राम सीमार सीमांतवर्ती जगह गुड़िकर ग्राम गाँ मुंडरे बण जंगल लाइकी रही थो, गाँ लाइकी बण जंगल थी, गाँ लाइकी पड़िया थी, गाँ लाइकी गछलता पड़िया बा लटा बुदा थी, से गोरु गाई को लोक मैंने चराती। तेणु सेटा गाँर सीमा। तेणु जदि गोरु गाईंकर गल घंटी बा घंटी शब्द बा गोपाल पिलार बंशी ध्वनि जदि से शुणव ताले से जानी पारिबो जे गाँ सीमार से पहुँचला बोली। ताले उत्तरटी कौन हबो? गोपालर गल घंटी कौन सॉरी गोपालर गल घंटी और गोपालर
ଗପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁ ସନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗ୍ରାମ ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁ ସ୍ୱନ ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁ ସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁ ସ୍ୱନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନବଯୁବକ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ହିଁ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପିଲା ବଂଶୀ ବଜାଉଥାଏ ଅନୁକୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ପଛ ଅନୁସରଣ କରି ବଂଶୀ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲଳନା କହିଲେ ସେଇ ଝିଅମାନେ ତରୁଣୀମାନେ ଏକ ତାନରେ ବା ଏକ ସ୍ୱରରେ ଲଳିତ କହିଲେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗୀତ କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ ନା ବନଭୂମିକୁ, କାହିଁକିନା ବନଭୂମିରେ ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଉଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବନରେ ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲଳନା କହିଲେ କ'ଣ? ଯୁବତୀ ବା ଝିଅ ପିଲା। ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଝରିଣୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଝରଣା। ଆଉ 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା? ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ? ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ, ଜଳଦ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ। 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କିଏ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? କିଏ ମଦାଳସା ହୋଇ, ମଦଳସା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ମଦାଳସା ହେବ। କିଏ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳର ନାରୀମାନେ। ଉତ୍କଳର ନାରୀମାନେ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମଦାଳସା ମାନେ କ'ଣ? ମଦାଳସା ମଦ ଆଳସ୍ୟ ମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ହାତୀ ପରି ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲିବାକୁ ହେଉଛି ମଦାଳସା, ମଦାଳସା ଗତି। ଉତ୍କଳର ନାରୀମାନେ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତିନି। ମାତଙ୍ଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ହାତୀ। 23 ନମ୍ବର ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଅବିରତ ବାରିପାତ, ବାରିପାତ କହିଲେ କ'ଣ? ବର୍ଷା ହେବା। ଅବିରତ ବାରିପାତ ମାନେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା, ତାକୁ ଅଛି ଅବିରତ ବାରିପାତ। ଅବିରତ ବାରିପାତ ଫଳରେ ବନଭୂମି ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୟାମଳ କ'ଣ? ସବୁଜ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ? ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ଆଉ ସବୁଜିମା ବା ନବନୀଳିମା ଯାହାକୁ ଅଛି ସବୁଜିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ସବୁଜ ସବୁଜ ନୀଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଅଛି କ'ଣ? ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ନବନୀଳିମା, ନୀଳିମା କହିଲେ ସବୁଜ, ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ବୁଲେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କିପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ, ଗରିଦରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗିରିଦରି କେଉଁଠି? 25 ନମ୍ବରଟା ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଗିରିଦରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଦିନ ପାହାଡ଼ରୁ
ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବା ଉପରୁ ପାଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼େ ଅନେକ ଦିନ ପାଣି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେଠାରେ ଏକ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଭାଷା ତାକୁ ଦରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦରହ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ହେଇଥାଏ, ଗଭୀର ପାଣି ଜମିଥାଏ, କୁଣ୍ଡ ପରି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଦରହ କୁହାଯାଏ। ଗିରିଦରି ମାନେ ତାକୁ ଅଛି ଏକ ପାହାଡ଼ରେ କୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଣି ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ପାଣି ସବୁବେଳେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ନାଚୁଥାଏ, ପାଣି ସବୁବେଳେ ନାଚୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ବତ୍ସତରୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଛୋଟ ନୌକା ପରିବା, ଯେମିତିକା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପରି, ନୌକା ପରି ନାଚି ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବତ୍ସତରୀ ମାନେ ଡଙ୍ଗା, ବତ୍ସତରୀ ମାନେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଡଙ୍ଗା ପରି ଯେମିତି ସେ ନାଚି ଉଠେ ପାଣିରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଚି ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 26, କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 26 ନମ୍ବର, କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଆଉ ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସରି, ଏଇଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 27, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ? କ'ଣ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ? କ'ଣ ଦେଖି? କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି, ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ 28 ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ, ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 29 ଦେଖିବା, ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଜଳଦର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ମେଘାସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ହେଲା ମେଘାସନ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି, ମାଲ୍ୟଗିରି କୋରାପୁଟ। ଏହିସବୁ ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଜଳଦର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ? ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଜଳଦର କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। କ୍ଳାନ୍ତି ମାନେ ଥକିଯିବ, ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସିଏ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ଜଳଦ ଚକିତ ହୋଇଯିବ। ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ରହିଛି ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମାଲ୍ୟଗିରିରେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯିବ ଆଉ ସିଏ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। 30, କେଉଁ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି? କେଉଁ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି? ଖଣ୍ଡାଧାର, ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଅସରନ୍ତି? ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାର ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାର ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ।
अयोग्य संतान मानक भୟରେ ଅସରନ୍ତି भंडार महावନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। अयोग्य संतान कहीं जो ओडिशार आमर जो परवर्ती पीढ़ी आसिले से माने अयोग्य से माने आगर जो आम पूर्वपुरुष माने जो कीर्ति करथिले आउ सेथिरु एमाने बहुत दूर रे तेणु आजिर संतान को प्रबंध कहते अयोग्य संतान से माने एई असरती भंडार को ठीक भाव यूटिलाइज कर पारनाती सुपयुक्त भाव विनियोग कर पारनाती। तेणु दुखिनी जननी कहले एठी आमर ओडिशा माता बा पृथ्वी माता अयोग्य संतान मानक भୟରେ असरती भंडार महावନରେ लुचाई रखिछि हैला। 32 नंबर उत्कलवासी केउ नदीर तीर बसी पिपासी होइछंती। उत्कलवासी केउ नदीर तीर बसी पिपासी माने कौन शोषिला बा तृषार्थ सुस्स लगिबा नदी तीर रे बसी भी तांको सुस्स लगी कहते। उत्कलवासी भागीरथी एठरे भागीरथी कथा कहते। भागीरथी माने गंगा जदि गंगा नदी कूल रे बसी जड़े कह मत सुस्स लगुच ताले ताठारु बड़ी हास्यकर कथा किछि नुहे। एई कथा को से कहिसंती जे उत्कलवासी मध्य भागीरथी परी आमर ओडिशा मध्य अनेक नदी रही अनेक नद नदी रही समुद्र रही अनेक पानी रही तथापि आमर उत्कलवासी यार व्यवहार ठीक करि पारनाती। एई अर्थ से कहिसंती जे उत्कलवासी भागीरथी नदी तीर रे बसी पिपासी होइचंती एथि से कहिसंती। 33 नंबर देखिए उत्कलवासी कहा उपर बसी उपवासी होइचंती। उपवासी उत्कलवासी रत्नस्तूप रे बसी उपवासी होइचंती। उत्तर कौन हम रत्नस्तूप अर्थात आमर ओडिशार माटी तल अनेक रत्न भंडार रही अनेक खनिज पदार्थ रही आमे खनिज पदार्थ थाई कि भी आमको आमे ओडिशा को गरीब राज्य बोली कहूँ। एटा को सी कहते उत्कलवासी रत्नस्तूप रे बसी उपवासी होइचंती। ताले रत्नस्तूप रत्न मानकर गदारे बसिकी भी आमे उपवासी बा उपवास रोचु भोकर रोचु एटा कहिबार अर्थ। 34 सूक्ष्म शाढ़ीर गंताघर किए। सूक्ष्म शाढ़ीर गंताघर संबलपुर। सूक्ष्म शाढ़ी कहले कौन सेते बेले संबलपुर अंचल रे खूब सुंदर छोट चाउल सब मिलुथिला। खूब अधिक परिमाण रे छोट चाउल छोट साइजर चाउल तार नाटा कौन आमर मयूरभंज गोटे अच्छी चाउल पिंपुड़ी बसा कहती जो चाउलटी बसुमती चाउल परी छोट चाउल एवं यहीपरी चाउलर गंताघर थिला संबलपुर। से समय संबलपुर अंचल खिचिंग आड़ को सब यही सब जिनस गुड़िक आसूला। तेणु प्राबंधिक कहते सूक्ष्म शाढ़ीर गंताघर संबलपुर। तेणु सूक्ष्म शाढ़ीर गंताघर संबलपुर। 35 दिखा केउ नदीर उपड़ शज्यार जाऊ जाऊ स्वर्ण रेणु ढाड़ी दिए। केउ नदीर उपड़ शज्यार जाऊ जाऊ स्वर्ण रेणु ढाड़ी दिए। महानदीर उपड़ शज्यार जाऊ जाऊ स्वर्ण रेणु ढाड़ी दिए। उत्तर हम महानदीर उपड़ शज्यार जाऊ जाऊ स्वर्ण रेणु ढाड़ी दिए। 36 नंबर केउ अंचल नर नारी मानक दुख दैन्य मध्य विषाद काणिमा हुए ना। संबलपुर अंचल नर नारी मानक दुख दैन्य मध्य विषाद काणिमा हुए ना। से माने सदा सर्वदा हास्यमयी एवं दुख कष्ट हेले मध्य से हसी हसी ताकू सही था सहीवा शक्ति बेसी तांकर। तेणु केउ संबलपुर अंचल नर नारी मानक दुख दैन्य मध्य विषाद काणिमा हुए ना। 37 नंबर उत्कलर उत्तमांग बोली लेखक क्या कहते। ये प्रश्नटी आम MCQ रे देखी कटक को उत्कलर उत्तमांग बोली लेखक कहते। 38 गर्वित गजपतिर राजधानी बोली क्या कहुई। गर्वित गजपतिर राजधानी बोली क्या कहुई। एटी गर्वित माने प्रेस्टिजियस अर्थ आसी जे विख्यात
ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା କୁହାଯାଇଛି। ଗର୍ବିତ ଗଜପତି ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କଟକକୁ କୁହାଯାଇଛି। 39 କେଉଁଠାରୁ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଅଜେୟ ବାହିନୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାହିନୀ ସର୍ବଦା ଜୟ କରିଥାଏ। ଝଟିକା ବେଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତର ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଗର୍ବିତ ଉତ୍ତର ହେବ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ କଟକ ଠାରୁ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ। 40 ନମ୍ବର କେଉଁ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। କେଉଁ କଟକର କେଉଁ କଟକ କଟକ କହିଲେ ଏଠି ସହର। କେଉଁ ସହର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। ବିଡ଼ାଣସୀ ବିଡ଼ାଣସୀ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। ବିଡ଼ାଣସୀ ବିଡ଼ାଣସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜପତିଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। 41 ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି। ସ୍ଖଳିତ ମାନେ ପତିତ। ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। 42 କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ମର୍କତ କେଶରୀ ଉତ୍ତର ମର୍କତ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ଗୋଟେ ନଦୀ ଆଉ ତା ମେଖଳା କହିଲେ ଅଣ୍ଟା ଦଉଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମେଖଳା ମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଟା ଦଉଡ଼ି। ମର୍କତ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। କଟକରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। କଟକ ସହର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କର୍ମୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। 44 କାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ କୋଣାର୍କ। କାହିଁକିନା କୋଣାର୍କର ସ୍ମୃତି କେବଳ ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି ରହିଛି। ତାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧକ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି। 45 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକେତନର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକେତନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ନିକେତନର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। 46 ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର କଡ଼େ କଡ଼େ ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି କହିପାରିବେ କହନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାଳାମାନେ ପଲ୍ଲୀର ଝିଅମାନେ ସବୁ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଝିଅ ବୋଉମାନେ ଆସିବେ। ପଲ୍ଲୀବାଳାମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 47 ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 48 କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼େ। ବିଜନ ବେଳା କହିଲେ ନିର୍ଜନ ବେଳା। 49 କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ପାରିଜା ଅଛି ତଳଟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହା କୁହାଯାଇଛି କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 50 କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର
पराक्रम प्रतीक कहतु देखा किए कोणार्क नहीं कोणार्क ठीक अच्छे कोणार्क कोणार्क द्रुप्त और गर्वित जातिर पराक्रमर प्रतीक 51 काहाकू महामंदिर बोली कहा जाइछि एटा भी जानी कहतु काहाकू महामंदिर कहुई कोणार्क को नहीं कोणार्क को महामंदिर बोली कहा जाइछि 52 घन अतीतर म्लान श्मशान बोली लेखक क्या अभिहित करछन्ति घन अतीतर म्लान श्मशान बोली लेखक कोणार्क को अभिहित करिछन्ति घन अतीतर म्लान श्मशान बोली लेखक कोणार्क को अभिहित करिछन्ति 53 नंबर नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ कहार धवलित सदन ठारे नवघन क्षणकाल स्थगित ना स्तंभित स्तंभित हो रही जावाकू लेखक घन को कही नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ कहार धवलित सदन ठारे धला रंगर सदन बा कोठा ठारे नवघन किसी रही जावाकू कही नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ साक्षी गोपालर धवलित सदन ठारे साक्षी गोपालर धवलित धला रंगर सदन ठारे नवघन क्षणकाल स्तंभित हो रही जावाकू लेखक घन को कही 54 साक्षी गोपाल रे किए उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिले साक्षी गोपाल रे किए किए कौन देखिबा किए उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिले गोपबंधु दास नहीं उत्कलमणि गोपबंधु दास साक्षी गोपाल रे उत्कलमणि गोपबंधु दास उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिले 55 काहाकू दधिची बोली लेखक अभिहित करछन्ति काहाकू दधिची बोली लेखक अभिहित करिछन्ति दधिची किए जानिछन्ति दधिची ऋषि निजर देह त्याग करी निजर पंजरा को देइथिले जोथिरे कि इंद्र वज्र तैयारी करथिले असुर को मारिया पाई दधिची ऋषिंकर इंद्रंकर वज्रटी होची दधिची ऋषिंक दधिची ऋषिंक पंजरारे तैयारी तेणु जनकल्याण पाई से निजर कौन निजर समस्त निजको उत्सर्ग से करते निज जीवन को उत्सर्ग करते कि दधिची सेहीपरि गोपबंधु को दधिची बोली लेखक अभिहित करछन गोपबंधु मध्य निज जीवन को उत्सर्ग करते उत्कलर कल्याण पाई तेणु गोपबंधु को दधिची बोली लेखक अभिहित करछन्ति बुझिपारे उत्कल कमलर केशर किए उत्कल कमलर केशर किए उत्कल जदि गोटे कमल हुए पद्म फूल हुए तार केशर किए हेब नीलाचल नीलाचल उत्कल कमलर केशर नीलाचल कहले किए नीलाचल किए नीलाचल कौन पुरी पुरी को कहुए नीलाचल सी हेले उत्कल कमलर केशर परी 57 नंबर देखिबा किए उत्कलर इतिहास किए उत्कलर इतिहास जगन्नाथ जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास जगन्नाथर स्थान है उत्कल तेणु उत्कलर इतिहास होउछन्ति जगन्नाथ जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास 58 केउ मानकु दक्षिणा सापथ प्रहरी बोली कहा जायछि केउ मानकु दक्षिणा सापथ प्रहरी बोली कहा जायछि दक्षिण पटे थिबा दक्षिण पट रास्तार प्रहरी बोली क्या कहुई ओडिशार दक्षिण पटे किए सब अच्छी कौ जिला गुड़िक अच्छी गंजाम आ जयपुर यही दुईटा जिला से जो आगु आमर ओडिशा 13टी मात्र जिला थिला गोटे थिला गंजाम आउटला कोरापुट कोरापुट राजधानी थिला जयपुर तेणु एगुड़िक दक्षिण पटर रास्ता दक्षिण पटु आसवाई यही दुईटी जिला दे ओडिशा रे प्रवेश करा हुए तेणु प्राबंधिक कहते गंजाम और जयपुरवासी को दक्षिणा पथ प्रहरी बोली कही दक्षिण पटर अंचल को जगिकी रही प्रहरी कहले कौन जो मैंने जगुआड़ी जो मैंने जगी था ताले गंजाम और जयपुरवासी को
दक्षिणापथ प्रहरी बोली प्राबंधिक कहिसंती। ହେଇଗଲା ଆଜି 58ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଥକିଗଲେଣି ବୋଧେ ଦେଖିକି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।